Mucho gusto en conocerles a ustedes. 성경 인물을 통해서 우리가 성경 공부를 나누게 되는데요. Nosotros esta vez vamos a compartir sobre figuras bíblicas. 4시간 동안 여러분들과 함께 할 수 있게 됐습니다. Tenemos 4 horas para compartir con ustedes sobre personajes bíblicos. 오늘 첫 시간에는 아브라함에 관한 이야기입니다. Hoy, en la primera hora, vamos a compartir sobre Abraham, 읽으신 아브라함의 생애에 대해서 sobre la vida de Abraham. 두 번째 시간에는 야곱과 에사오에 대해서 En la segunda hora, sobre Jacob y Esaú. 세 번째 시간에는 요셉에 대해서 En la tercera hora, sobre José. 네 번째 시간에는 다윗에 대해서 En la cuarta hora, sobre David. 우리가 함께 그 인물들 속에 나타난 하나님의 마음을 함께 만날 수 있으면 좋겠습니다. Espero que podamos encontrar con el corazón de Dios a través de estos 4 personas. 이 자유롭게 그 아카데미를 찾아가도록 했는데요. Esta vez nosotros hemos preparado para que cada uno pueda elegir academia. 여러분들이 이렇게 찾아와 주셔서 너무 반갑습니다. Gracias por venir aquí y elegir esta clase. 그리고 여러분들과 함께 4시간 동안 함께 할 수 있게 돼서 영광이에요. Para mí es un honor para compartir con ustedes en este tiempo. 인사부터 나눠볼까요? Primero vamos a saludar un poco. 여러분 안녕하세요. Buenos días, 예 반갑습니다. mucho gusto. 멕시코에서 오셨고 Ustedes vinieron de México, usted vino de Nueva York, ustedes vinieron de China. ¿Usted dónde vino? El Salvador. Yo vivo en Los Ángeles. ¿Usted de dónde es? Ecuador. Mucho gusto. 우리 성경을 이제 우리 앞에 첫 번째 성경 구절 한번 같이 Primeramente vamos a ver un versículo. 창세기 12장인데요. Génesis capítulo 12. 12장 1절 Desde el versículo 1 al 4 voy a leer. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 잠대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하시니라. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiceré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 여호와의 말씀을 쫓아가고 또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 그 나이 75세였더라. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 여기까지 읽겠습니다. Hasta aquí hemos leído. 여러분 이제 아브라함에 대해서 여러분들이 잘 알고 계실 겁니다. Yo creo que ustedes conocen muy bien sobre Abraham. 잘 알고 있는 것처럼 아브라함 믿음의 조상이라고 해요. Como que nosotros ya sabemos, nosotros Abraham es el padre de fe. 어떻게 믿음을 갖게 됐는지 여러분 듣다 보면 Si ustedes escuchando esta clase, 여러분도 이 시대의 아브라함이 될 겁니다. ustedes también podrán podrían ser Abraham de esta época. 믿음을 갖게 되면 Ustedes al tener la misma fe que tuvo Abraham, 복되고 아름다운 삶이 될 거라고. la vida de ustedes va a ser muy hermosa y preciosa. 우리가 지금까지 알고 있는 관념이 있습니다. Nosotros tenemos nuestro pensamiento, 속에 나타난 하나님의 마음의 세계하고 우리가 가지고 있는 관념의 세계는 전혀 다릅니다. pero el mundo de la palabra de Dios, el mundo de nuestro pensamiento son muy diferentes. 있습니다. Ayer también el pastor expositor predicó, 그렇다는 사실을 이야기하셨습니다. él compartió sobre la diferencia del pensamiento del hombre y la palabra de Dios. 이것이 그렇게 말씀하고 계십니다. En el libro de Isaías capítulo 55 también dice lo mismo. 인간의 생각이 다릅니다. Así el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios son diferentes. 사단이 인간의 마음 속에 하나님의 생각과 하나님의 마음과 전혀 다른 정반대의 생각의 세계를 이미 마음속에 구축해 놨다는 거예요.
Satanás ya formó el mundo bien diferente al mundo del Dios. 그렇기 때문에 여러분 마음속에 올라온 많은 생각들이 있는데요. Por eso hay mucho pensamiento que se levanta en el corazón de ustedes. 그러면 Si ustedes leen la Biblia con sus pensamientos, 성경은 결코 이해되지 않을 ustedes no van a poder comprender nunca jamás la Biblia. 성경 이해해서 믿는 게 아니죠. La palabra de Dios no es que nosotros podemos creer porque comprendemos. 내 생각은 다릅니다. El pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre es diferente. Por eso cada uno tiene que dejar su pensamiento para poder escuchar la palabra de Dios. 이제 내 생각과 하나님의 생각이 다르다면 Si es diferente el pensamiento del hombre a la palabra de Dios, entonces para poder tener el mismo pensamiento, ¿qué es lo que podemos hacer? 하나님 생각과 이제 같아지려고 노력해야 됩니까? En ese caso yo tendría que esforzar para poder tener el mismo pensamiento. Yo entonces tengo que intentar para corregir mi pensamiento. 여러분 하나님 생각과 같아진다는 건 불가능합니다. Eso sería imposible. for you to fix your thoughts to be the same as God. 여러분 하나님의 생각과 내 생각 같아지는 방법은 아주 단순합니다. Hay una solución tan fácil para tener el mismo pensamiento. 그럼 내 생각을 버리면 되는 겁니다. Si yo dejo mi pensamiento, ya es fácil. 버리고 Dejando mi pensamiento, 하나님의 생각을 그대로 받아들이는 겁니다. si yo acepto la palabra de Dios, 내 생각을 이렇게 몇몇 가지만 버리는 게 아니라 no es que yo tengo que dejar unos cuantos pensamientos míos, 나오는 모든 생각이 틀렸구나. sino todos los pensamientos que salen de mí son equivocados y malos. All of my thoughts are incorrect. 아 하나님의 생각과 다르구나. Ah, es diferente a la palabra de Dios. 생각이 설사 하나님 생각과 비슷하다 할지라도 Aunque salgan pensamientos similares a la palabra de Dios de mí, 생각이 하나님 말씀은 아니라는 사실입니다. a toda manera, esto son mis pensamientos, no son la palabra de Dios. 또 하나님의 생각을 그대로 받아들이면 Si yo dejo mis pensamientos y acepto la palabra de Dios directamente, 나는 비로소 하나님의 생각과 하나가 되어지는 거예요. ahí recién yo voy a poder tener el mismo corazón. 다윗에 대해서 하나님 이야기하시죠. And also God Dios dice sobre David, 내가 이세 아들 다윗을 만나니 yo encontré con el hijo de Isaí. he is one with my heart. 예, 다윗, Él tiene, él me agrada a mí. 다윗은 자신을 더 이상 믿을 수 없었기 때문에 David, como no podía confiar en sí mismo, 그리고 하나님 말씀을 그대로 받아들일 수가 있었거든요. él podía aceptar la palabra de Dios dejando su pensamiento. 성경은 우리에 대해서 뭐라고 이야기합니까? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre nosotros? 사람은 다 거짓되다고 말합니다. Todo el hombre es mentiroso. 사람은 다 거짓되되 하나님은 참되시다 할지어다. Solo Dios es verdadero, el hombre es mentiroso. Vamos a poner una línea. 아니 사람의 세계가 있고요. Hay el mundo del hombre, 자, 하나님의 세계가 있는. hay el mundo de Dios. 사람의 세계는 다 거짓된 세계라는 것이죠. El mundo del hombre es un mundo mentiroso. 하나님의 세계는 참되라고 이야기하고 있어요. El mundo de Dios es el mundo verdadero. 그러면 사람은 다 거짓되라고 했다면 Si el hombre es mentiroso, 여러분 모두가 다 거짓된 거죠. todos ustedes que están aquí también son mentirosos. 아, 저만 빼고요. Menos yo. 아, 그렇지 않죠. No, no puede ser. 됩니다. Ahí yo también estoy incluido. 모두가 다 거짓되라는 것입니다. Todos ustedes también son mentirosos. 예, 그래서 이제 인간은 다 거짓된데. Así todo el hombre es mentiroso. 아, But when we move over to the side of God, 야, 하나님은 참되시구나. God is Dios es verdadero. 하나님 앞에 우리 인간을 세워 보니까 when we Así nosotros nos ponemos delante de Dios. is true. 거짓되구나. Ah, somos mentirosos. 인간이 나를 바라볼 때 El hombre mentiroso, si miran a sí mismo, 선한 것이 나올 수 있습니까? de parte de este el hombre mentiroso puede salir algo verdadero. 것이 있을 수 있습니까? El hombre puede tener alguna razón, algo lindo. Could there be right? El hombre puede tener el bien. 거짓된 인간에게서 경건한 것이 나올 수 있을까요? El hombre mentiroso puede tener piedad. 거짓된 인간에게서는 하나님 앞에 드릴 만한 그 어떤 요소도 없어요. De parte del hombre no sale ninguna cosa para agradarle a Dios. 근데 어떻게 거짓된 인간에 있어서 선한 것이 나오느냐? How is it? Entonces, ¿qué puede hacer el hombre? 지금까지 우리가 선한 줄 알고 살았어요.
hasta ahora nosotros vivimos pensando en que nosotros somos buenos. 하나님의 말씀대로 순종하려고 하면 할 수 있을 거라고. Nosotros creímos que pudiéramos hacer si quisiéramos hacer lo bueno. 하나님 앞에 우리 자신을 비춰보면 Pero si nosotros revisamos nuestro ser delante de Dios, ahí podemos darnos cuenta que de verdad no es así. 뒷뜰에 이야기하고 계시는데 Así Dios dice que todo el hombre es mentiroso. Si del hombre si sale algo bueno, si sale algo de justicia, todos serán mentirosos. 맞습니까? ¿Me hago entender? 그것은 막입니다. Eso es Satanás. 거짓된 인간에서 무슨 선한 게 나옵니까? Del hombre mentiroso, ¿qué cosa buena puede salir? Good come out of him. 제가 파라과이 갔더니요. Cuando yo fui a Paraguay, 파라과이 교회 그 망고나무가 있다. en el patio de la iglesia de Paraguay había mangos. 맛있었어요. Mango de Paraguay muy rico. 그 망고나무에는 다른 열매는 안 됩니다. De ese árbol mango no puede salir otro fruto. 그나마 아무리 쳐다봐도 Aunque yo miro al mango, 열리지 않는 거예요. no sale banana. 그거 맞습니까? ¿Me hago entender? 이런 그처럼 거짓된 인간에게서 Asimismo, del hombre mentiroso 끝이 나올 수. no puede salir algo bueno nunca jamás. 자 이제 아브라함이 믿음의 조상이 됩니다. Abraham, para ser el padre de fe, hasta ser el padre de fe, 속에서 이제 아브라함 마음의 세계가 하나하나 들춰지는데 en ese proceso se descubre el corazón de Abraham. 이런 사람은 자기 마음의 세계를 다 모릅니다. El hombre no puede conocer el mundo del corazón suyo. 오늘 숙소에서 보고 나오셨나요? ¿Ustedes hoy hicieron su necesidad en su alojamiento Came out of your sleep before. antes de salir? 얼굴 어디다가 보실 수 있죠? You can see your face, right? Ustedes vieron el espejo antes de salir de su alojamiento. Para poder ver su rostro 알수 있 necesita el espejo. The image of our soul, where should we reflect it on? 여러분 하나님 말씀 앞에 우리 자신을 비춰봐야 정확한 나라 Para poder saber nuestro ser verdadero, tenemos que reflejarnos ante la palabra de Dios. Muchos creen en sí mismos, en su corazón propio, en su pensamiento propio, en su decisión propia, 감각을 en su sentimiento propio. 자 여러분들은 내 감각 다 틀린 겁니다. Pero de verdad todos nuestros pensamientos son mentirosos. Nuestra decisión también es equivocada. 이제 여러분 자신을 정확하게 비춰보려면 여러분 생각을 버리고 Por eso, ustedes, para poder conocer bien su ser, dejando sus pensamientos, tienen que reflejarse a sí mismos a través de la palabra de Dios. So there are a few of us here today. Aquí están muchos. Miren a su alrededor, por favor. ¿Quién está sentado al lado mío, atrás? Miren un poco. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? ¿Qué clase de ropa están vestidos? 여러분 눈으로 확인하셨습니까? ¿Ustedes ya vieron? ¿Aseguraron ya? 예. Muy bien. 이런 사람들이 이제 생각합니다. Entonces la gente piensa, 내 눈으로 저 아름다운 색깔을 봤어. yo ya vi este color lindo. 내 눈에 비춰지는 아름다운 꽃을 봤어. Yo vi una flor hermosa con mis ojos. 사람을 이렇게 봤어. Yo vi esta persona guapa. 좀 더 이야기를 해보겠습니다. Y vamos a compartir un poco más. 빛이 사라졌어요. Vamos a suponer que aquí desaparece la luz. 빛이 가득합니다. Aquí ya se llena de la oscuridad. 보시겠습니까? Now, Ya mire a su lado, por favor. ¿Podrán ver algo en ese caso? 보이죠? Ya no van a poder nada. 안 보입니다. Entonces yo ya no voy a poder ver a mi traductora. 여러분 어둠이 왔을 때 Al llegar la oscuridad, 사라지고 나면 después de desaparecer la luz, 제 곁에 있는 그 어떤 사물도 내 눈으로 볼 수 없어요. yo ninguna cosa voy a poder ver con mis ojos. 내 눈은 1.2입니다. Por ahora mi grado de vista es 1.2. when the light is Ante la luz, con la luz. 쟤도 1.2 똑같은 눈입니다. Pero sin la luz, mi grado de la vista no se va a cambiar. 볼 수 있었던 세계를 Pero lo que yo podía ver bajo la luz, 난 이후에는 después de desaparecer la luz, teniendo la misma vista, no voy a poder nada. No se cambió nada de mi vista. 여러분 눈이 보는 세계가 진짜가 아닌 겁니다. El mundo vistoso no es todo.
빛이 비춰주는 세계를 내 눈이 지금 받아들이고 있는 겁니다. Nuestros ojos aceptan lo que nos refleja la luz. 비춰주면 여기 여러 사람이 앉아있지만 그 광경 볼 수 없어요. Si no hay luz, aquí aunque haya mucha gente, no vamos a poder ver nada. 색상도 알 수 없습니다. Tampoco vamos a poder ver el color de su ropa. 그래서 얼굴도 이렇게 Tampoco nosotros podremos ver el rostro del otro. 바로 이제 빛이라는 세계를 통해서 우리가 내 눈에 알아들이고 있다는 사실. Así nosotros a través de la luz podemos ver y aceptar las imágenes. 우리 자신을 정확하게 비춰볼 수 있는 거예요. Así a través de la palabra nosotros podemos ver exactamente nuestro corazón. 오셨습니다. Dios le visitó a Abraham. 그래서 이제 12장 1절부터 3절의 이야기가 나오는 거예요. Por eso ahí dice en el capítulo 12 del libro Génesis: 또 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 구조 내 이름을 창대케 하리니. Y hará de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijere. 예, 말씀하고 계십니다. Así Dios le dice a Abraham. 아브라함에게 이제 아브라함이 약속하시면서 Dios le da la promesa a Abraham. Abraham, vete de tu tierra. ¿A dónde? 내가 너의 지시할 땅으로 가면 돼. A la tierra que te mostraré. 자, 그러려면 너는 현재 머물러 있는 그곳을 떠나야 해. Entonces tú tienes que salir de donde estás ahora. 이 집을 떠나야 해. Tienes que salir de tu parentela y de la casa de tu padre y anda a la tierra que te mostraré. Hará de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre. God's promise to Abraham. 자, 이제 아브라함 그 말씀을 들으면서 Abraham, escuchando esta palabra, 우리를 떠났습니다. él salió de su tierra 땅에 이르게 됐습니다. y llegó a la tierra de Canaán. 자기는 그 말씀을 쫓아 행할 수 있을 거라고 생각했습니다. Abraham pensó que iba a poder cumplir esta palabra y seguir. 보면 Por eso en el 4, 자, 4절은 이렇게 이야기합니다. así dice el versículo 4. 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 그 나이 75세였다. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 자, 여러분 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔다고 돼 있습니다. Ahí dice que se fue Abraham como Jehová le dijo. 신앙은 두 가지입니다. Hay dos caminos en la vida de fe. 내가 하는 신앙이 있고요. Hay la vida de fe que hago yo. 해주시는 신앙이 Hay la vida de fe que Dios hace en vez de mí. 이끌어가는 세계가 있고요. Hay el mundo que la palabra de Dios nos dirige. 내가 말씀을 이루기 위해서 말씀을 쫓아 달려가는 이제 경우가 있습니다. Hay el camino que yo mismo intento para poder cumplir la palabra. 여러분 마음에 한번 대답을 한번 해보시겠어요? Ustedes también por favor que respondan con el corazón. 내 마음으로 한번 질문을 드려보는 겁니다. Yo les pregunto a ustedes con el corazón. 나는 지금 내가 하는 신앙을 하고 있는 걸까? Yo hago la vida de fe por mí mismo o por el Señor. 나는 말씀에 붙잡혀서 말씀이 나를 이끌어 La palabra misma me agarra y me dirige o yo mismo estoy esforzando para seguir la palabra de Dios. 가는 걸까? Yo de verdad estoy siguiendo la palabra de Dios. 하시는 신앙은 누가 하게 되는 겁니까? Entonces, ¿quién puede hacer la vida de fe que Dios haga en su vida por él? I'm a person who cannot. 나 El que no puede hacer nada por sí mismo. 아무리 애를 써도 안 돼. Yo, aunque me esfuerzo, no puedo lograr nada. Yo no puedo hacer nada. 수 없어. Yo no puedo cumplir esto y aquello. 이로선 안 된다는 사실을 깨닫게 됐어요. Uno cuando se da cuenta que no puedes hacer nada por sí mismo, 자신을 이제 버리고 esa persona despojándose a sí mismo, 주님이 하시면 됩니다. desde ahora el Señor puede trabajar. Señor, solamente el Señor tiene que trabajar. 주님이 해주셔야 합니다. Señor, usted tiene que trabajar por mí. 이제 예수님으로 살아야 한다는 것이. Así esa persona puede vivir por el Señor Jesús. 사람들 Pero la persona que todavía tiene confianza en sí mismo 없는 거예요. no puede vivir por Cristo. 베데스다 연못가에 많은 병자. En el estanque de Bethesda había muchos enfermos. 예수님이 오셨어요. Ahí llegó Jesucristo. 많은 사람들이 왜 베데스다 연못가에 모여 있는 걸까요?
Entonces, ¿por qué ahí estaban muchos enfermos alrededor del estanque Bethesda? Ellos llegaron ahí queriendo ser curados de la enfermedad. 천사가 내려와 물을 동하게 할 때 제일 먼저 들어가는 자는 낫는다는 그 법에 기대를 두고 있는 거예요. Ellos confiando en ese cuento que cualquiera entraré en el estanque después de que se agite el agua por ángel será curado. 예수님 그곳에 왜 오셨을까요? ¿Por qué vino ahí Jesucristo? 그 수많은 병자들을 예수님 고쳐 주려고 오셨습니다. Jesucristo llegó ahí queriendo curar todos los enfermos, 사람들은 아무도 예수님을 향하고 있는 사람이 없었어요. pero nadie prestaba atención al Señor Jesús. 그래서 연못을 향하고 있는 수많은 병자들이 예수님을 등지고 있었어요. Todos los enfermos que estaban ahí estaban dando la espalda al Señor Jesús. 한 사람만이 베네사 연못을 등지고 있었어요. Solamente una persona estaba dando la espalda hacia el estanque Bethesda. Él era el enfermo de 38 años. 38년의 병자 한 사람만이 예수님을 향하고 있었다는 거예요. Solamente ese enfermo de 38 años estaba mirando al Señor. 38년의 병자는 예수님을 만났어요. Él encontró con el Señor Jesús. met Jesus. 38년 동안 병에서 벗어나 보려고 몸부림을 쳐봤지만 Él ha intentado durante 38 años queriendo salir de la enfermedad, pero no había ninguna solución, ni camino, ni esperanza. 끝이 나버렸습니다. Se acabó toda la esperanza en sí. 그 인간적으로 그 어디에도 기대를 줄 수가 없었던 거예요. Así él no podía confiar en nadie, menos en sí mismo. 근데 자기 예수님 말씀을 들을 때 Él, al escuchar la palabra de Dios, de Jesús, levántate, vete, toma tu lecho. 말씀을 들었는데 Él escuchó esa palabra, 할 수 없었습니다. no podía comprender. 정말 받아들이기 힘들었습니다. Era difícil de aceptar la palabra. 정말 이게 가능한 겁니까? Señor, ¿eso será posible? 내 형편 아시고 이렇게 이야기 Usted me conoce bien mi situación. 주님이 저 형편을 아신다면 Sí, Señor, usted conoce bien mi situación. No podría decir esta palabra nunca jamás. 동안 여기 누워 있었다. Yo aquí estoy acostado durante 38 años en este lugar. Yo quería caminar, quería levantarme. Yo no quería vivir así. 간절히 원했던 일. Yo tenía el gran deseo en mi corazón. 자리 두고 일어나 걸어갈 수 있을 것 같으면 Si yo pudiera levantarme y tomar mi lecho y andar, yo no estaría aquí. Eso, Señor, no puede ser. 도저히 받아들일 수 없어요. Así ese enfermo no podía aceptar la palabra del Señor con sus pensamientos. Cuando Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 병자는 예수님 말씀을 들으면서 Él, escuchando la palabra del Señor Jesús, 예수님 저에게는 길이 없습니다. Señor, aunque yo no tengo el camino ni solución, 저로서는 불가능하지만 aunque es imposible por mí, 주님이 하시면 pero si Señor usted hace, será posible. 주님이 말씀하신 그대로 될 줄 믿습니다. Sí, Señor, si usted ya dijo, usted, Señor, va a hacer lo que dice usted. 네, 주님 말씀 믿겠습니다. Señor, entonces yo voy a creer en usted. Él aceptó. 놀라운 일이라는 Ahí sucedió una cosa muy maravillosa. 우리가 병에서 나으려고 노력한 게 아니에요. No es que él ha intentado queriendo ser curado. 매일 쓴 게 아니에요. Él no ha esforzado para poder levantarse y caminar, 아에 일했을 때 sino al llegar la palabra de Dios en su corazón, 꼭 낫게 했다는 사실입니다. la palabra misma curó su enfermedad. 어디서 온전해졌습니다. Entonces, cuando se curó él, 그리고 말씀에 이끌려서 힘을 얻었습니다. él se levantó 걸어가고 있습니다. y caminó conforme la palabra de Dios. 하고 즐거워하고 있는 겁니다. Él se quedó contento y feliz. 뭘 하고 있습니까? Abraham, ¿qué está haciendo Abraham? 믿었던 겁니다. Abraham pensó que iba a poder seguir la palabra de Dios. 가나안 땅에 들어갔습니다. Por eso, conforme la palabra, él entró en la tierra de Canaán. 들어가서 머물러 있는 동안 Él, después de morar en la tierra de Canaán, llegó hambre. 기분이 찾아오면 점점 이제 남방으로 내려가게 되고 Entonces él se trasladaba hacia el sur. 땅을 떠나게 되고 Por fin abandonó la tierra de Canaán. 떠나서 애굽 땅으로 내려가고 있는 아브라함을 보십니다. Así nosotros podemos ver a Abraham que estaba descendiendo hacia Egipto. 분명히 말씀하셨어요.
Dios dijo bien claramente, 이스라엘 땅으로 가. You shall go to the land vete a la tierra que te mostraré, 복을 줄게. entonces te bendeciré, 내가 그 복의 근원이 되게 해줄게. tú serás bendición. 말씀을 쫓아 분명히 가나안 땅에 들어오는 사실인데 Así Abraham llegó a la tierra de Canaán conforme la palabra de Dios, 땅에서 떠나버렸네. pero Abraham ya salió de la tierra de Canaán. 내려가 버렸네. now. Él ya está en Egipto. 근데 하나님이 약속하고는 전혀 다른 세계로 가고 있다. Entonces Abraham está yendo hacia el mundo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. 쫓아왔는데 Abraham salió con la palabra de Dios. 말씀이 끌려가고 있습니까? 자기 속에 올라오는 생각이 끌려가고 있습니까? Después de eso, Abraham está recibiendo la guía de la palabra de Dios, está yendo por sus pensamientos. 아브라함이 지금 생각이 끌려가고 있잖아요. Abraham está yendo por sus pensamientos. 분명히 갈 때 우리에 나올 때는 말씀을 쫓아왔어요. Cuando él salió de Ur, salió con la palabra, conforme la palabra de Dios. 그런 거였어요. Se veía que él era de fe. 말씀만 의지하고 가는 것처럼 보였어요. Se veía que él se apoyaba en la palabra de Dios. 이제 기근이나 형편을 만나면 Pero después de encontrar con esta situación, hambre, él abandonó la palabra. 따라가게 되지요. Él siguió la situación. 지금 올라오는 생각을 따라가게 되더라 이 말이에요. Así él siguió sus pensamientos. 자, 여러분 말씀이 마음에 자리 잡지 않으면 Si la palabra de Dios no se queda en el corazón, 편에 종이 돼서 끌려가고 마는 거예요. será arrastrado por la situación, siendo esclavo. 장장 Pero si la palabra de Dios se queda en el corazón, 말씀이 생명이 되고 능력이 되는 la palabra será su vida y tendrá poder. 남자의 정자의 여자의 남자가 만나면 Si la semilla del hombre y el cuerpo de mujer, cuando se encuentran, la semilla se queda en el cuerpo y empieza a crecer. 10쪽의 세포 분열이 막 일어나게 돼요. Y en corto tiempo esa célula se multiplica. Así crece la vida. 그 이제 착상이 되는 순간부터 수십 단의 세포 분열이 일어나요. Desde el inicio, de repente empieza a crecer la vida. 하나님 말씀이 내 마음에 착상이 되면 Si la palabra de Dios se queda en el corazón, 싸게 됩니다. entonces la palabra misma empieza a trabajar. 바꾸게 되는 거예요. And the word Entonces la palabra misma cambia el corazón también. 이렇게 하시는 거죠. La palabra misma cambia la vida. 자, 이제 하나님 말씀이 임했지만 so although the word of God Ya, aunque llegó la palabra de Dios, 또 마음의 세계를 가지고 pero Abraham tenía el mundo del corazón que no podía recibir la guía de la palabra. 없습니까? ¿Por qué la palabra de Dios no podía arrastrar, guiar la vida de Abraham? 말씀이 와서 말씀이 건져내 En el corazón del enfermo de 38 años llegó la palabra de Dios, la palabra misma, y dirigió la vida de él. Entonces Abraham, después de recibir la palabra, ¿por qué sigue su pensamiento? Porque Abraham confía en sí mismo. 자, 잠언 28장 한번 Busquemos Proverbios capítulo 28. 잠언 28장 Proverbios capítulo 28, versículo 26. 28 verse 26. 읽어보겠습니다. Vamos a ver 28, 26. 자기 마음을 믿는 자는 미련한 자. El que confía en su propio corazón es necio. 자, 자기 마음을 믿는 사람 미련한 자라고 있습니다. Aquí dice que el que confía en su propio corazón es necio. 많은 사람들이 자기 마음을 믿습니다. Muchos confían en sí mismos. 믿고 살아가고 있습니다. Así viven. Believing in themselves. 자, 어떤 사람을 만났습니다. So you come Así uno encuentra con otra persona, dice que cree en Jesús. 믿기 전에도 자기를 믿었죠. Usted antes de creer en Jesús también creía en sí mismo. 가지고 있지만 여전히 자기를 믿고 Usted aunque está congregando a una iglesia, pero sigue creyendo en sí mismo, ¿no? 살아가십시오. Así usted va a vivir más confiando en sí mismo, ¿no? 이거는 살인하고 가늠하고 도둑질하는 죄보다 가장 큰 죄가 뭐냐? En la Biblia, ¿cuál es el pecado mayor y más grande? 그건 자기를 믿는 Es el corazón que confía en sí mismo. oneself. Eso es el pecado mayor y más grande. 자기를 믿기 때문에 El que confía en sí mismo, 지금 하나님이 내게 뭐라고 말씀하시냐 그 음성을 듣는 게 아니고 en vez de escuchar la voz de Dios que le dice, 속에 올라오는 생각을 믿는 거예요.
confía y cree en su pensamiento que se levanta. 육신의 생각은 사망이라고 했습니다. El pensamiento del hombre es la muerte. 생각은 출처가 마귀로부터 시작된다. El pensamiento que se levanta en el corazón de ustedes eso salió de 마귀 Satanás. 속에 끊임없이 생각을 일으키고 있습니다. Satanás constantemente levanta muchos pensamientos en el corazón nuestro. ¿Por qué? 하나님 말씀 믿지 못하게, Para que nosotros no podamos creer en la palabra de Dios. 하나님 말씀을 듣지 못하게 하기 위해. Para que nosotros no podamos escuchar la palabra de Dios. 들으면 믿음이 없도록 돼 있습니다. Si uno escucha la palabra de Dios, sí o sí va a tener fe. 아십니까? Usted conoce el camino de la palabra de Dios. La fe del oír. La fe viene de la palabra de Dios. La fe nace de oír la palabra de Dios. Uno si oye la palabra de Dios, si llega la palabra perfecta y exacta en el corazón, esa persona sí o sí va a tener fe. 들려고 했어야 되는 게 아니라 No es que uno tiene que intentar para creer. 관념 속에 있습니다. Muchos viven dentro de su pensamiento religioso. 내가 뭔가 열심히 잘하면 되는 것처럼 여깁니다. Piensan que uno si hace algo correcto, entonces eso va a ser lindo. Así va a poder lograr algo. 여러분이 조그만 머릿속 안에서 내 나름대로 지혜를 가지고 하나님을 믿는다는 건 불가능합니다. Nosotros con esta cabeza chiquitita, ¿cómo nosotros podremos comprender el corazón de Dios y creer? 성경은 Es imposible. 믿고 살아가는 그 길의 결과가 망하는 길이라고 이야기합니다. La Biblia nos muestra que uno si vive confiando en sí mismo, sí o sí va a fracasar. 여러분 이제 베드로 생각이 뭘까요? Vamos a pensar un poco sobre Pedro, 예수님을 따를 때 어떻게 했습니까? cómo Pedro siguió al Señor. 자, 베드로가 예수님을 따를 때 버리고 따랐죠. Pedro, cuando siguió al Señor, después de tirar algo, le siguió. ¿Qué es lo que tiró Pedro? ¿Qué es lo que dejó para seguir al Señor? What did he throw away? ¿Qué es lo que dejó Pedro? Pensamientos. Gracias. 성경에 뭐라고 돼 있냐면 ¿Qué es lo que dice la Biblia? 저는 베드로가 이제 예수님 말씀을 의지해서 그물에 고기를 담았습니다. Pedro echó su red conforme a la palabra del Señor Jesús. 말씀대로 이루어진 세계를 봤습니다. Él experimentó el mundo que funciona conforme a la palabra de Dios. And then Jesús le dijo, sígueme, 내가 너는 사람을 낳는 어부가 되게 줄 yo te voy a hacer pescador del hombre. 아, 이거 내가 예수님 따르지요. Sí, Señor, yo le voy a seguir. 그래서 버리고 따라간 게 있어요. Así Pedro tiró y le siguió al Señor. Primeramente su barco y su red también. Y los peces también él dejó. 다 버리고 예수님을 따랐다 이 말이에요. Él dejó todito, luego le siguió al Señor. 3년 반 동안에 예수님을 잘 따랐습니다. Y le siguió durante 3 años y medio. 모든 걸 다 버린 것 같았습니다. Se veía que él había dejado todo por el Señor. 우리가 대면을 했는데 Pero al final, en el momento tan importante, 예수님 이야기하십니다. el Señor le dice, 아, 나를 버리고 떠날 거야. todo el mundo me va a abandonar. 아, 예수님 절대 저런 Señor, no, menos yo no voy a hacer eso. 버리고 떠날지라도 절대로 주를 버리고 떠나지 않아. Aunque todo el mundo le abandona, yo no voy a hacerlo eso. 이 이야기를 하십니다. Jesucristo le dice a Pedro en ese momento, 네가 다 울기 전에 3번 나를 부르는 tú me negarás 3 veces antes de que el gallo canta. 베드로가 그 얘기를 듣자. Al escuchar eso, Pedro 이런 겁니다. y se asustó. No, Señor, no me diga eso. Nunca jamás va a suceder eso. Yo le voy a negar. 절대 그런 일은 없어요. No, eso no va a suceder nunca jamás. 이게 죽는 일이 있어요. Aunque me muera con usted, no voy a hacerlo. 떠나질 않아요. No voy a negarle a usted nunca jamás. 저 진심입니다. Yo le digo con ese corazón sincero, eso es mi corazón. 여러분 여기에서 결국 베드로의 말처럼 예수님을 부인하지 않고 끝까지 따라갔느냐? 그렇지 않나 이 말. De verdad, Pedro le siguió como le dijo al Señor Jesús. himself and follow after Jesus to the end. 여러분 예수님이 옳습니까? 베드로가 옳습니까? Amados, ¿quién tiene razón? ¿Pedro o Jesús? 예수님이 옳겠죠. Jesús tiene razón. 예수님 하시는 말씀 정확한 거. Entonces lo que dice Jesús es correcto. 마음을 갖고 있죠. Pedro, ¿qué clase de corazón tiene? 아, 예수님 실수하시는 거예요.
Señor, usted está cometiendo una equivocación, usted no me conoce muy bien. 판단 틀렸어. Señor, su decisión está equivocada. Yo tengo razón. 그런 사람 Yo no soy así como dice usted. 주세요. Confíe en mí, por favor. 가짜예요. Todo es mentiroso. 자, 이제 생각을 해보겠습니다. Vamos a pensar un poco más. 3년 반 동안 예수님을 따랐습니다. Él le siguió durante 3 años y medio. 결정적으로 예수를 부인하고 있는 베드로 보니까 Pero al final él llegó a negar al Señor. 3년 반 동안 누구 마음으로 도대체 예수님을 따랐습니까? Entonces quiere decir que durante 3 años con el corazón de quién él le siguió al Señor. Él con su corazón propio le siguió al Señor. 이거 따랐어요. Él durante 3 años y medio él le siguió al Señor con su propio pensamiento. Vamos a pensar un poquito más profundamente. 버렸어요. Pedro dejó su barca. 버렸어요. Pedro dejó su red. 버렸어요. Dejó sus peces. 결정적으로 자신에게서 돌아선 적은 없어요. Pero él se negó a sí mismo. from himself. 이해되시겠습니까? ¿Me hago entender? 네, 자신에게서 돌아선 적은 Él nunca se arrepintió de sí mismo. 우리는 회개하고 있습니다. Hoy en día muchos están pidiendo el perdón, confesando pecado, 네, 그러나 베드로처럼 자신에게서는 돌아서지 않고 pero ellos no se arrepienten como Pedro. 유다는 회개합니다. Judas Iscariote se arrepiente, está muy resentido. 유치원이 있습니다. Él está arrepintiéndose del pecado que vendió Jesús. 예수님을 팔 수밖에 없는 자신에게서 돌이키지는 않습니다. Pero él no se arrepintió de su ser propio que no podía menos que vender el cuerpo de Jesús. ¿Dónde está el arrepentimiento verdadero de la Biblia? 예수님께로 돌아서는 El arrepentimiento verdadero es arrepentirse de su ser al Señor Jesús, 돌아서는 de confiar en sí al Señor Jesús. Eso es el arrepentimiento. 예, 그러나 많은 사람들이 베드로처럼 Muchos como Pedro, Many people 표면적인 건 다 버린 것 같았지만 aparentemente ellos dejaron todo, threw everything away. 그 마음 중심에서는 자신에게서 돌아선 적이 없이 pero esa persona nunca se arrepintió de sí mismo. 자기 마음 따라 살아가고 있어요. Sigue siguiendo su pensamiento propio, su corazón propio. 자기를 믿는 마음이 끝이 안 나면 Por fin, como si no se acaba ese camino que sigue su pensamiento, aunque quiere seguir la palabra de Dios, no puede hacerlo. No puede menos que llevar la vida corrompida después de apartarse de la palabra de Dios. 가장 선한 것은 Lo más bueno es 선한 것이 solo Dios. God is good. 인간은 다 악한 겁니다. El ser humano es malo. 그럼 진정한 선은 뭡니까? Entonces, ¿qué es el bien verdadero? 내 생각을 버리고 하나님 말씀을 그대로 받아 Dejando mi pensamiento y aceptar la palabra de Dios. 잘했지라도 Aunque sea diferente, Right with your thoughts. 내 생각이 이해가 되지 않을 aunque yo no podría comprender, 그리고 dejando mi pensamiento, 받아들이게 됐을 때 al aceptar la palabra de Dios, 그래서 우리 안에 역사하시는 분 la palabra de Dios empieza a trabajar en la vida nuestra. 자, 우리 몸에 피가 흐르고 있습니다. Dentro del cuerpo nuestro, ahí está circulándose la sangre. 4 to 6 liters of blood Entre 4 y 6 litros de sangre está trabajando dentro del cuerpo. vessels that are connected. La vena es muy larga. ¿Saben ustedes la vena qué largo tiene? 그렇습니다. 지구 한 바퀴 도는데 얼마나 아세요? Alcanza para dar 2,5 vueltas. ¿Usted sabe para dar una vuelta cuántos kilómetros son? 40,000 kilómetros. That goes around. Da 3 vueltas. 120,000 kilómetros. Eso es el largo de la vena dentro del cuerpo. And that's how long the vessels are in our body. 그래 막힌 곳이 없이 우리 몸 안에 피가 흐를 때 Así la vena sin trancadera, cuando circula la sangre, nuestro cuerpo se queda sano. 그런 세 가지가 있습니다. Hay 3 cosas dentro de la sangre. Hay glóbulo blanco, 결구가 있죠. hay glóbulo rojo. 세 번째 또 뭐가 있나요? ¿Qué cosa puede haber después? ¿Quién puede responder? 아 없습니까? Nadie. 예,
Por eso yo puedo dirigir esta clase ante ustedes. Sí, plaqueta. 자, 그다음에 이제 우리가 숨을 쉽니다. Nosotros respiramos. 쉬면 산소가 배를 통과하죠. Cuando nosotros suspiramos, el oxígeno entra por el pulmón. 맑고 깨끗한 산소. El oxígeno que llega al pulmón es el que pasa por el pulmón, el oxígeno más puro. 글로빈이라는 단백질과 만납니다. Y ese oxígeno se encuentra con hemoglobin. 산소를 혈색소에 실어가지고 Entonces, ese oxígeno traslada hemoglobina, traslada el oxígeno. 꽤나 되는 줄 아십니까? ¿Qué cantidad de células tenemos en nuestro cuerpo? 네, 60조. 600 billones. 많죠. Muchísimo, ¿no? Billion. That's a lot of cells. 자, 이제 그 세포가 요구하는 산소를 요구하는 세포에게 정확하게 혈색소는 산소를 실어가죠. Entonces, hemoglobina traslada el oxígeno y entrega a cada célula el oxígeno puro. 때려주고요. Después de descargar el oxígeno, 산화탄소를 싣고 배출해. de regreso trae otra suciedad, saca de cada célula. And that's how we are active. 여러분 근데 이 헤모글로빈은요. Este hemoglobina 산화탄소하고 친화력이 산소보다 200배 더 큽니다. Actually binds 200 times better to the carbon monoxide than the oxygen. 그래서 일산화탄소가 혈색소에 딱 실리면 So when ese monoxide binds to the dióxido, cuando se queda con hemoglobina, carbon monoxide is heavier in weight than the oxygen. 이제 혈색소에 딱 엉겨붙으면 떨어지질 않습니다. Once it y eso cuando se queda con la hemoglobina, 그래서 혈 no quiere salir. 이렇게 싣고 돌다 보면 Entonces hemoglobina con dióxido trabajando, circulando dentro del cuerpo, provided and si no descarga, como no puede trasladar el oxígeno, la célula muere. likewise Nosotros, the word of God cuando escuchamos la palabra, Satanás nos mete su pensamiento. 머릿속에 일어나는 모든 생각의 세계는 Todos los pensamientos que se levantan en el corazón nuestro 것이 아닙니다. no son suyos. belong to you. 자, 가룟 유다의 마음속에 예수 팔린 생각을 누가 넣었습니까? ¿Quién le metió esa idea de vender Jesucristo en el corazón de Judas Iscariote? 예, 사단이 넣었습니다. Satanás fue. Sin place that thought in 여러분 속이 죄악된 생각을 누가 넣고 있습니까? ¿Quién está metiendo ese pensamiento pecaminoso en el corazón de ustedes? 넣고 있는 겁니다. Satanás también. 아, 저는 이제 한국에서 왔는데 Yo vengo de Corea. from South Korea. 한국에 이제 그 남미에서 몇 그 단기 선교사들 이제 왔어요. Y unos cuantos misioneros temporales latinoamericanos están en Corea. 이제 볼리비아에서 그레이스라는 학생이 왔는데 Una joven, Grace se llama, que vino de Bolivia. 마음이 약해가 자꾸 생각이 잡히는 거예요. Ella se quedaba con su pensamiento. Very bound to her thoughts. 야, 너 그 생각 버려야 돼. Tú tienes que dejar ese pensamiento. 네가 가는 길 가. Si tú sigues ese pensamiento, tú vas a seguir por el camino donde pasó Judas Iscariote. 살아게 될 거야. Así tú no podrás menos que suicidarte. Like Judas Iscariot. 근데 이 학생 결국 생각을 안 버리는 거예요. Pero ella no dejó su pensamiento. 행사를 갔다 왔는데 Yo fui a la República Dominicana. 이 학생 제가 없는 사이에 자해를 했어요. Ella, cuando yo no estaba, ella intentó el suicidio. Attempted to commit 그래서 suicide 손목을 이렇게 칼로 긁었어요. Ella cortó su muñeca. with a knife. 그러면 쓰러져 있는 걸 발견을 한 거예요. Así alguien lo descubrió. Ella casi iba a morir. Happening. 그래서 제가 이제 그때 이렇게 스피치 잘 몰라가지고 En aquel momento yo como no entendía nada del español, 사탄나 그랬더니 yo le decía a ella, Bolivia, Satanás de Bolivia, cambiar tu corazón. cambia tu corazón, yo le decía. Back home. 너 빨리 마음 바꿔야 돼. Tú tienes que cambiar tu corazón. That change your heart. 다른 아무도 몰라요. Yo no entiendo nada de español fuera de esa palabra. 그런데 그 여학생이 생각을 안 버리는 거예요. Pero ella no dejaba su pensamiento. Not change her heart. 그 생각에 끌려서 계속 가는 거예요. Ella seguía su pensamiento nomás. 너 생각 버려야 돼.
Tú tienes que dejar tu pensamiento. Tú eres Satanás. 너 가는 데다 가는 길 갈 거야. Tú te vas por el camino donde pasó Judas Iscariote. Tú no podrás menos que suicidarte. 자살 시도를 하고 Por fin ella intentó a suicidarse. 나중에 마음 바뀌어서 Después, por fin ella cambió su corazón, regresó a Bolivia. 여러분 이제 사단은 우리 속에 끊임없이 생각을 넣고 있는 거예요. Satanás sí constantemente mete pensamiento en el corazón nuestro. 아브라함은 자기 생각을 쫓아갔습니다. Abraham siguió su pensamiento. 말씀을 쫓아간 게 아니에요. No es que él siguió la palabra de Dios. 결국 하나님과 멀어질 수밖에 없었고요. No puede menos que él apartarse de Dios. 하나님과 끊어질 수밖에 없었다. No pudo menos que desconectarse con Dios. 결국 하는 일은 뭐였습니까? ¿Qué es lo que hizo Abraham? F 사람들이 두려워가지고 자기 아내 팔아먹었잖아요. Abraham, como tenía miedo, tenía que vender su esposa. 아내 아니라 하면서. Oh, no, ella no es mi esposa. 결국 하나님은 다시 사라를 이제 지켜주시고 Por fin Dios le recuperó Sara 다시 돌아왔어요. y Abraham regresó a Canaán. 하나님이 이제 아브라함에게 나타나셨어요. Dios le apareció a Abraham. 나는 너의 방패여 너의 상급이라. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. 근데 가만히 들어보니까 Abraham escuchándolo, 너의 방패여 yo soy tu escudo, 너의 상급이라니까. yo soy tu galardón. 상급이 뭐지? ¿Qué es galardón? 하나님 내게 뭘 주시려고 하는 ¿Qué es lo que Dios me va a dar? 자, 아브라함이 생각했어요. Abraham pensó. Abraham was thinking. 방패라는 건 이해가 됐어요. Él podía comprender cómo es el escudo. 믿음이 없으나 형편을 보고 기근으로 인해서 애굽으로 내려갔지만 Aunque Abraham descendió a Egipto por no tener fe, 하나님이 그 아내 사라를 팔아먹었지만 aunque Abraham vendió su esposa, 아내이 사례를 팔아먹었지만 결국 아내를 되찾아 주셨어. pero por fin Dios le devolvió su esposa. 아, 내가 믿음이 없어서 아내를 팔았지만 하나님은 내 아내를 지키시는구나. Aunque yo no pude menos que vender mi esposa por no tener fe, pero Dios me cuidó, así me devolvió mi esposa. 그래 맞아. 하나님 나를 위하시는 분이야. Claro que sí, Dios me cuida, Dios me ama. 하나님 나를 지켜주셨어. Sí, Dios me ha protegido en Egipto, 근데 하나님 상급이라고 했는데 pero Dios dice galardón. 뭘 의미하는 거지? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el galardón? 나는 무자오니 Señor, yo no tengo hijo. 주시렵니까? ¿Qué es lo que usted me quiere dar? What would you like to give me? 내 집에 길리우는 다메섹의 엘리에셀이나 내 후사가 되겠나이다. Señor, Eliezer nomás va a ser mi hijo, mi descendiente. 이 이야기 속에서 뭘 느끼죠? ¿Qué es lo que podemos ver ahí nosotros? 하나님 나는 무자오니 그랬어요. Abraham dice, Señor, yo no tengo hijo. 없다는 거죠. Yo estoy sin hijo. 하나님 내게 자식을 주지 않았다는 게 Señor, usted no me dio el hijo. 하나님 나에게 자식을 주지 않았는데 ¿Cómo que Señor no me dio el hijo? 하나님 기대하겠습니까? ¿Cómo yo voy a poder esperar a Jehová? 우리 집에 종이 하나 있습니다. Yo tengo un esclavo. 내 후사를 삼죠. Ese esclavo va a ser mi descendiente, heredero. 그를 기대합니다. Pero Abraham, ¿a quién espera? Perdón, Dios, ¿a quién espera? ¿A través de quién quiere trabajar Dios? 하나를 통해 A través de Abraham, a través de Sara quiere trabajar. 자 이제 하나님이 아브라함을 이끌어내셨습니다. So God Así Dios le dirigió a Abraham. Espera, mira al cielo. 하늘 쳐다봐. Mira al cielo de la noche. 셀수 있나 봐. ¿Tú puedes contar las estrellas? 여러분 밤한테 별셀수 있나요? ¿Ustedes pueden contar la estrella del cielo de la noche? Es imposible, ¿no? Cuando yo era niño, yo crecí en el campo. 마당에 여름날에 이제 여름에는 마당에 이렇게 등산이라는 En el verano, por la noche, poniendo una tarima en el patio, 모기장을 이렇게 쳐놓고요. así poniendo la malla contra mosquito. Entonces yo estaba acostado con mi amigo, 별들을 세안입니다. yo contaba las estrellas del cielo. Ya vamos a contar un poco. 한참 세안하다 보면 Después de contar, ya me confundía, ¿no? 다시 No, otra vez, vamos a empezar de nuevo. 그러다가 밤샐 거예요. Así trasnochaba. 그러다가 또야별 이름 한번 지어보자. Ya vamos a poner el nombre de cada estrella. 이별이야. Ya aquella estrella es tuya, esa es mía. 그래서 막 이제 밤에 이렇게 생각하고 Así yo miraba hacia las estrellas. 많죠. En el cielo de la noche hay muchas estrellas. So do you know what? ¿Sabe usted qué es lo que dijo Dios?
tus hijos serán como estrellas del cielo. 그때 아브라함이 하나님을 믿었다. En aquel momento Abraham creyó en Dios. 자, 여기 뭐라고 나오죠? ¿Qué es lo que dice ahí? 자, 창세기 15장 6절. Genesis Génesis 15, de versículo 6. it says, Ahí dice que Abraham creyó a Dios. 이를 의로 여기셨나니. and he Como que Abraham creyó a Dios, Dios le consideró como la justicia. 의를 얻었습니다. So Abraham Así Abraham creyó a Dios. 행위로 되어진 겁니까? Esa justicia no fue por las obras, of man, 하나님으로 되어진 겁니다. it is sino por Dios. 인간의 의로 된 게, 행위로 된 게 아닙니다. this Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 의를 얻었다는 사실. Quiere decir que Abraham logró la justicia por la fe. 이제 아브라함을 통해 계속해서 우리에게 뭘 보여주게 되냐? Que es lo que Dios quiere mostrar a través de Abraham. show us. 자, 하나님은 나은 너의 상급이야. Yo soy tu galardón. 내가 너를 위해 줄게. Yo te voy a dar. 하나님이 되어 Yo te voy a cuidar. Yo seré tu Dios. 이야기하고 있다. This is Así Jehová dice. 여러분 마음에 진정한 하나님이 되셨습니다. it is truly Dios es verdadero el dueño de la vida de ustedes. God is truly my God. 하나님 나의 아버지가 되시면 Si Dios es mi Padre, 부족함이 없는 삶. entonces no me faltará nada. Lacking. 여러분 하나님 나의 아버지가 되시면 Si Dios, cuando sea mi Padre, cuando Dios sea mi Dios, 목자가 되시면 cuando Dios sea mi pastor, 그 삶에는 부족함이 없는. ahí no me faltará nada. 그럼 그 하나님은 그 삶 속에 모든 걸 책임지고 복되게 하십니다. En ese momento Dios va a ser responsable de todas las cosas de la vida. 아브라함이 가는 인생길 여정 속에요. En el camino donde va Abraham, 자 이제 어떤 일들이 진행되고 있느냐면 ¿qué es lo que sucede ahí? 자 하나님은 아브라함에게 창세기 12장에 약속을 주셨는데 Dios le dio la promesa a Abraham en el capítulo 12 del libro Génesis. 자기 생각을 쫓아가고 있습니다. Abraham sigue la palabra de Dios, sigue su pensamiento. 아브라함은 말씀입니다. Abraham no creyó la palabra de Dios, 생각을 sino en su pensamiento. 생각이 끌려가고 있는 거예요. Abraham sigue su pensamiento. 이제 아브라함 마음에도 생각이 끌리고 있는데 Abraham también sigue su pensamiento. 자, 사라는 어떻습니까? ¿Qué tal, Sara? 자 창세기 16장을 한번 볼까요? Vamos a ver capítulo 16 del libro Génesis, 사라는 뭐라고 이야기하고 있어요? versículo 2. 여호와께서 나의 생사를 허락지 아니하셨으니 See now, Sara dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. 마음에 하나님이 나에게 생사를 허락지 않았다. in the heart Sara dice que Dios no me permite, Dios me dejó estéril. 자식을 주지 않았어. the Lord Dios no me permitió hijo. 여종 하가를 취해가지고 자식 낳는 거야. therefore Bueno, entonces puedes agarrar Agar para tener hijo. 내가 생각할 수 있는 최고의 방법이야. Eso era la mejor manera de Sarai. 나는 여자로서 경수가 들어졌어. Yo, aunque soy mujer, pero yo soy estéril. 이제 난 자식을 낳을 수 없어. Ya no tengo posibilidad para tener hijo. 그리고 하나님 난 나에게 생사를 허락지 않았잖아. Y además Dios no me permitió. bear any children. 그래서 이 하가를 취해서 이제 남편을 하여금 아브라함을 하여금 자식을 낳게 해야 되겠다. Entonces yo voy a entregar esta sierva Agar a mi marido para que Abraham pueda tener hijo. Abraham, toma Agar. Does have a child. 그럼 아브라함 약속을 믿으면 Si Abraham hubiese creído en la palabra de Dios, no puede ser. 당신을 통해서 일하실 거야. Dios va a trabajar a través de usted, Sarai. 내가 그럴 수는 없지. Yo no puedo hacer esto. 자, 그런데 아브라함이 하가를 받아들였어. Pero Abraham tomó a Agar. Hagar. 그래서 하가를 취해서 자식을 낳게 되지. Así nace su hijo. 이스마엘의 날 아들이 태어나. Se llama Ismael. Ishmael. 하나님은 이스마엘은 유업을 Pero Jehová dice que Abraham no puede ser heredero de Abraham. 육신의 소산. Ismael es el fruto de la carne. Él no es el hijo de la promesa. 하나님은 이삭을 주셨어. Dios permitió Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. 아브라함이 약속을 따라 이삭을 주시는 그 시점이 어딥니까? So where is
Entonces, ¿cuándo Dios le da el hijo a Abraham conforme a la promesa? Cuando se acabó la justicia del ser humano, cuando se acabó la posibilidad humana. all the possibilities from man, that's when God set to work. 자, 여러분 이제 아브라함이 100세가 됐어요. Abraham ya tiene 100 años. 하나님 아브라함이 다시 찾아와 오셨어요. Dios le volvió a visitar a Abraham. Tú tendrás hijo. 아내에게서 자식이 나올 거야. De tu esposa van a ser tu hijo. Abraham se dio. 여러분 같으면 어떻게 했어요? ¿Ustedes qué habrán hecho? You were 100 years old. Al 100 años tendrá hijo. Oh, 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 oh. 아니 내가 자식을 낳는데 Ah, dice que yo voy a tener hijo. 100 years old. ¿Sabe qué? ¿Cuántos años tengo yo? My wife said, Yo soy ya viejo. Mi esposa ya es estéril. 그러면 하나님은 지금 약속하고 계셔요. Pero Dios ya dio la promesa a Abraham. 받아들일 수 없는. this is something Abraham Pero Abraham no podía aceptar. 변함없이 이야기했어요. Pero Dios constantemente le decía, 네 아내를 통해서 자식을. a través de tu esposa van a ser tu hijo. 사라에게 나타났어요. So, Ahí Dios apareció ante Sarai. 자 이제 네 아내가 내 명년 이맘때가 되면 자식을 낳게 될 거야 이야기했어요. the next En el próximo año tú tendrás hijo. 그또 사라도 웃었어요. Sarai también se dio. 아유 남편하고 아내가 이렇게 마음이 똑같아요. Así el marido y la esposa tienen el mismo corazón. 이제 아브라함도 믿지 못했고요. Abraham no pudo creer. 사라도 믿을 수 없었어요. Sarai tampoco pudo creer la palabra de Dios. 감정을 다 빼버렸어요. La Biblia ya quitó todos los sentimientos. 감정이 들어가 있잖아요. Dentro de la Biblia no está incluido el sentimiento ni emoción. 있잖아요. Cuando dice sobre el reino de Dios, ahí no está incluido la emoción. 감정이 들어가 있잖아요. world of Jesus, Dentro de la vida de Jesucristo tampoco está la emoción. 감정이 들어가면 사실이 왜곡돼요. Si se agrega emoción, no se puede transmitir la realidad. when the Ahí al entrar el sentimiento humano, truth is 그래서 인간적인 감정을 다 빼야만 하는 거예요. por eso Dios no pudo menos que anular y aceptar el sentimiento humano. and it's not about how do I feel, 오늘 하나님이 나에게 뭐라고 말씀하시느냐가 중요한 거예요. Lo más importante es qué es lo que Dios me dijo a mí. 하나님의 사람들에게는 감정이라는 게 있었어요. because En el corazón del hombre de Dios había sentimiento. 아브라함이 감정에 이끌릴 때가 많았지만 Así Abraham recibía la guía de su sentimiento. 결국 하나님이 그 감정을 따라 일하시는 게 아니라 Pero por fin Dios no trabajó a través del sentimiento de Abraham, 일하시는 것이 아니라 menos la situación, 아브라함에게 하신 약속을 따라 sino conforme la palabra que le dio a Abraham, Dios está trabajando fielmente y perfectamente. promise he made to Abraham. 자, 창세기 18장 Genesis 18. Génesis capítulo 18, 창세기 18장 12절입니다. versículo 12. 18 y 12. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite. 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. So God, there's nothing that he can't overcome. 여러분 하나님 불가능이 없다는 사실. Para Dios Impossible. no existe algo imposible. So Abraham believes in this God. 지금까지 계속해서 자기 생각을 따라왔습니다. Up to now, Él hasta ahí siguió su pensamiento, 믿었습니다. confió en su situación, 사실을 받아들였습니다. aceptaba lo que veía. saw it as to be true. 그럼 100세가 돼서 인간적인 기회나 가능성이 다 끝이 나버렸어요. Pero cuando se acabó toda la posibilidad humana al tener 100 años, 하나님을 믿었다는. ahí Abraham creyó en Dios. In God. 자, 성경이 뭘 이야기하고 있습니까? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? 아브라함이 하나님을 믿음의 의로 여기셨다고 It 했습니다. says La Biblia dice que Abraham creyó a Dios, le fue considerado justicia. 볼까요? Romanos capítulo 4, 19절, Verse 20절, 21절 한번 20 보겠습니다. and 21.
Primero 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. The promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that He 15 promised, He y was able 16. to perform. 자, 이 성경에서 뭘 이야기하고 있느냐? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Saying is, 아브라함이 바라일 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심을 이람이라 그랬습니다. 18절. En el 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 그가 백세나 되어 자기 몸에 죽은 것을 19. 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndolos, already dead since he was about 100 years old, and perdón, vamos a volvernos al libro Génesis. 하나님 약속을 심지 않고 믿음에 견고해져서 하나님께 영광을 돌리며 he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened Romanos. in faith, giving glory to God, Capítulo 4, versículo 19. and being fully convinced that He had promised, He was also able to perform. 자, 여러분 우리는 여기서 아브라함의 진정한 믿음이 어디 있는지를 정확하게 알 수 있습니다. Ahí nosotros podemos ver dónde está la fe de Abraham. 사라의 몸에 죽은 것 같음을 알고도 Because Dice que él, sabiendo que era estéril su esposa Sarai, of his own body, 그럴지라도 믿음이 약해지지 않았다고 그랬어요. pero no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. what is this speaking of? 자, 그는 하나님 약속을 믿었다는 사실. ¿Por qué? Porque él creyó en la palabra de Dios. 여러분 아브라함 마음은 수시로 변했습니다. El corazón de Abraham fue muy cambiante, 그러나 창세기 10장 1절에서 약속하신 약속은 변함이 없어요. pero la promesa que salió de Dios para Abraham no se cambió nunca. El cuerpo de Abraham también estaba muriéndose. El cuerpo de Sarai también estaba muriéndose. 살아있어요. Pero la promesa de Dios estaba viva. 하나님 약속하신 그대로 이루셨습니다. Dios cumplió y logró como le prometió. 하나님의 약속을 믿지 못하는지 아시나요? Entonces, ¿por qué uno no puede creer la palabra de Dios? 자, 내일부터 친척 아비집을 떠나라 그랬지. Dice que vete de tu parentela, de tu casa. 어딥니까? ¿Dónde está su parentela y su casa? De sí mismo hay que partir. Yo tengo que salir de sí mismo. 떠난 적이 없었어요. Pero Abraham no había salido de su ser propio. El Señor le dijo, vete, vete de tu casa. Quiere decir, vete de tu carne. Chapter 8, verse 44. 너희는 너희 아들 마귀에게서 났다고 It 이야기합니다. says, You are La Biblia dice que vosotros sois hijo de diablo. 마귀에게서 나서 Así el ser humano empezó la vida. 그냥 하나님을 대적할 수밖에 없는 인간이라는 사실이에요. we are Así el ser humano no puede menos que enfrentar contra Dios. 신에게서 떠나서 Por eso ustedes saliendo de su carne, 말씀 de sus pensamientos, away and only believe in the word of God. 이것이 참된 믿음인 것입니다. tienen que seguir y aceptar la palabra de Dios. Eso es la fe. Want only the word of God to be in your heart. 선생님 이제 최수연 자매가 있는데요. Hay una hermana que se llama Choi Soo-hyun. 박 목사님 만났습니다. Ella un día encontró con el pastor Osupak. 그 온몸에 전신에 암이 있었습니다. En todo el cuerpo de ella tenía cáncer. Más de 50 especies de carne, de cáncer. There are 3 people in this world known to have full body cancers. Había 3 pacientes que tenían esa clase de cáncer. Uno murió, otro aún sigue en Estados Unidos, la otra es Suyon. This last person is Sion. 근데 이제 수연이 이제 목사님 만났는데 Ella encontró con el pastor Pa. 사형 선고를 받았죠. Ella ya recibió la sentencia de muerte a través de los doctores. Como que todo el cuerpo tenía cáncer. 앞에 두고 있었습니다. Ella estaba por morir. 목사님 이야기했어요. El pastor le dijo, Suyon, esta enfermedad no es nada. No pasa nada. Señor ya te curó. 너 더 이상 암 환자 아니야. Tú ya no eres paciente. 너 건강해. Tú eres sano. 수연아 이제
Señor, no cree en tu situación, sino en la palabra. 주님이 너에게 일하실 거예요. El Señor va a trabajar en tu vida. 말씀을 들었습니다. Así ella escuchó la palabra. 그대로 받아들였습니다. Señor aceptó, 몸에는 50세까지 아니 그대로 있었죠. pero en el cuerpo seguían 53 cánceres. 하루에 10분밖에 잠을 자지 못하고 있었어요. Cada día apenas podía dormir 10 minutos por el dolor. 암이 걸려 있죠. En el mundo hay muchos que tienen cáncer dentro de su cuerpo, 마음에서도 암 환자가 돼서 죽음에 이르는 사람들이 pero su mayoría llega a la muerte primeramente, aceptando la muerte en su corazón. Pero ella por todo el cuerpo tenía cáncer, pero su corazón había salido de la cáncer. 마음은 더 이상 암 환자가 아니었던 거예요. Su corazón ya no era el corazón de un enfermo, porque aceptó la palabra de Dios. Así ella venció contra cáncer. So not too long ago, her results came back. 의사가 말했습니다. Doctor dijo, tu cáncer ya está curado. 그 마음의 그 믿음을 따라 Conforme la fe que tiene en el corazón, 생각은 다 나온 겁니다. 53 cánceres se curaron todito. 지금 건강해져 있습니다. Ahora ella está bien sana. 세계 청소년들을 만나면서 Ella encontrando con todos los jóvenes del mundo. 나보다도 고통스러운 사람 있습니까? Entre ustedes puede haber alguien que tenga más dificultad y dolor que yo. You who have more hardships than I did, 여러분 슬프고 힘들다면 저를 생각하세요. Si tiene sufrimiento y tristeza, que recuerden de mí. 슬픔이 아닐 겁니다. Eso no será dificultad ni sufrimiento. 그래서 수연 학생은 이 자매가 간증하고 다니는 거예요. and Sion Así ella anda por todo lado compartiendo su testimonio. 하나님의 마음과 정확하게 연결되면 Así uno se encuentra con el corazón de Dios perfectamente. 말씀대로 그 안에 살아 역사하시는 세계를 보게 되는 거예요. Ahí podrán ver el mundo donde trabaja la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. 말씀 그대로 이루어지는 겁니다. Así la palabra de Dios se cumple. 자, 이제 여러분들 마음에 이 시대 아브라함의 믿음을 갖게 되길 바라는 거예요. Yo quiero que ustedes puedan tener la fe de Abraham en esta época. 아브라함 처음엔 자기 생각을 믿고 생각을 쫓아갔습니다. En el principio Abraham creyó en su pensamiento y siguió su 자기 pensamiento. 생각을 따라간 그들에게 결과는 결국 인간적인 수단 방법뿐이어서 이스마엘 나왔는데 Por fin Abraham tuvo Ismael nomás según su manera. 인간적인 방법으로 얻어진 이스마엘로 인하여 그 이스마엘로 인하여 지금도 고통을 당하잖아요, 이스라엘. Por causa de Ismael, quien nació según la carne, hoy en día mucha gente sufre por los descendientes de Ismael. 그래서 여러분 이 시간 여러분 인간적인 생각, 인간적인 방법 다 버리세요. Por eso en este momento ustedes, sus pensamientos humanos, sus maneras humanas tienen que tirar. and only Solo crean en la palabra de Dios. 말씀하시는지 들으시고 Que oigan qué es lo que dice Dios. 이 말씀을 믿을 때 말씀대로 여러분 삶 속에 살아 역사하시고 Ustedes al creer en la palabra de Dios, ahí podrán ver. working in you exactly as it says. 그래서 창세기 1장을 보면 En el capítulo 1 del libro Génesis, 그다음에 깊은 게 있고 The earth was, la tierra estaba desordenada. 말씀이 임하면서 땅이 변하는 걸 보고 and when the A través de la luz que llegó, la tierra se cambió. 이 땅이 변하려고 노력해도 안 되는 것을 La tierra, aunque intentaba cambiarse, pero no podía. 빛이 임하면서 Pero al llegar la luz, la tierra se cambió. that because of the light, there was change in the earth. 자 여러분 아브라함은 의를 얻었습니다. So Abraham logró la justicia. 여러분의 마음에 의가 있습니까? ¿Usted también tiene la justicia en el corazón? 의를 여러분도 가지십시오. Usted también que tengan la justicia que tuvo Abraham. 자, 로마서 3장 23절에는 Romanos capítulo 3, versículo 23. 자 한번 찾아보겠습니다. Vamos a ver. 23절 24절입니다. Versículo 23 y 24. for all have sinned Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 못하더니 Aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 인입니다. Delante de Dios nosotros todos somos pecadores. 들어갈 수
수 없습니다. Por eso nadie puede entrar en el reino de Dios. 전혀 다른 세계를 이야기하는 거예요. Pero en el 24 totalmente dice otra cosa. 대부분 사람은 23절에 머물러 있는 거예요. Muchos se quedaron en el versículo 23 nomás. 성경 24절에 이야기하고 있는 분은 그분은 뭐냐? But what is verse 24 saying? 예수 그리스도의 구속으로 말이야. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesus died for me on the cross. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었는데 And these Por la gracia del Señor ya fue justificado. 예수님이 십자가의 죽으심이 La muerte del Señor Jesús 나를 의롭다고 봐준 게 아니고 no es que me fingió como justo, sino me justificó de verdad. 아멘. Amén. 예, 그래서 이제는 여러분 더 이상 23절에 있는 것이 아니고 Asimismo, ustedes ya no están en el versículo 23. 24절로 옮겨주신 것이 Dios ya nos trasladó para el versículo 24. 나를 의롭다 하신 사실을 믿는 것. it's to believe the truth. Creemos nosotros en lo que Dios ya nos justificó. Romans chapter 4, 4절 5절 보겠습니다. verse 4. Romanos 4 y 4 y 5. 일하는 자에게는 그 Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. The wages are not counted as grace, but as debt. 일어나냐 할지라도 경건치 않은 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. 자 여기도 동일하게 이야기하고 있잖아요. It says the same thing here. 여러분 내가 내 행위가 의로워서 의로운 게 아닙니다. Yo no soy justo porque tengo obra correcta. 저하고 더럽고 거짓된 인간이지만 Yo sigo siendo mentiroso y perverso y malo. 의롭습니다. But if Pero si Dios dice que soy justificado, soy justificado. 여기에 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그 믿음을 의로 여기신다. Aquí dice, but to believes, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica la limpio, su fe le es contada por justicia. 하신 분이 누구죠? who is the one who has made me so filthy and so dirty righteous? 하나님이십니다. ¿Quién justificó? Fue Dios. If God Si Dios dice que somos justificados, somos justificados. 하나님을 믿었습니다. and Abraham believed in the God who called 그 him, 하나님을 믿음으로 그 믿음을 의로 여기셨다. and his Como que él creyó en Dios, su fe fue contada por justicia. 하시는 하나님을 믿으십시오. believe in the God who has made you righteous. 오늘 이 자리에 계신 여러분 모두를 하나님 의롭다 하신 줄 Dios dice que todo lo que están aquí ustedes son justificados gratuitamente por su gracia. Amén. 의롭다 하셨고요. Dios ya nos justificó. 하나님을 믿으십시오. Ustedes crean en Jesús y en Dios. 의로 정하셨다고 That faith, Dios le fue contada por justicia esta justicia. 때 when you believe, Al creer en la palabra verdadera de Dios, 똑같은 믿음을 갖게 되는 거예요. ustedes podrán tener la misma fe de Abraham. 여러분 아브라함과 같이 믿음의 사람이 돼서 when you become Así nosotros, siendo el padre de fe como Abraham, 예수님으로 하루하루를 살아갈 수가 있는 거예요. así nosotros podemos vivir día y día como Jesucristo. 걸어가는 동안 so well, Ahí nosotros caminamos juntos. 수많은 형편들을 만나게 될 겁니다. Ustedes encontrarán muchas situaciones. 마귀는 끊임없이 우리 속에 생각을 일으키게 돼요. endlessly, Cada rato Satanás va a levantar mucho pensamiento en el corazón nuestro. 주는 생각이 Ese pensamiento viene de Satanás. 이제 생각을 믿으시겠습니까? 말씀을 믿으시겠습니까? Ustedes van a creer en la palabra de Dios o en sus pensamientos. Por supuesto que crean en la palabra de Dios. Que sean valientes. Eso no puede ser. 없어. No pasa nada. 날 의롭다 하셨어. Señor ya me justificó. 주님 날 기뻐하셔. Si el Señor me quiere. Amén. 예, 그래서 여러분 말씀을 믿는 겁니다. so it is to Así nosotros creemos en la palabra de Dios. 통해 일하시는 거예요. Dios a través de esta palabra trabaja. this Bible is a word of promise. 우리에게 약속으로 La promesa es la palabra de Dios. 제가 삶 속에 어떤 문제를 만날 때 So when I En mi vida, cuando yo encuentro estas situaciones, read the Bible and God gives me a 이 promise, 말씀 그대로 하나 이루어 주시는 conforme la palabra de Dios, Dios trabajó. God fulfills his promises. 제가 이제 몇 년 전에 Hace unos días, unos años atrás, 예배당을 지었어요. Purchase the cuando estaba yo en la ciudad de Daegu, 근데 정말
nosotros compramos y edificamos el salón del culto. 아무것도 없는 상황에서 시작을 했거든요. En ese terreno no había nada. 우리는 가진 게 없는데 Nosotros no tenemos nada. 어떻게 해야지? ¿Qué hacemos? About this. 목사님께 제가 이렇게 이야기해줬어요. Yo le conté al pastor, 잘 될 것 같은 형편도 기대하지 마. ustedes no esperen a la posibilidad. 것 같은 형편의 마음을 내주지도 말고 Tampoco hagan caso con las situaciones negativas. 하게. Que sigan adelante por el Señor y por la fe. This was great strength to me. 그래 맞아. 형편은 어렵지만 Claro, la situación, aunque es difícil, But I do it with por la fe nosotros hacemos. 하나님께 기도하는데 Así nosotros oramos al Señor. 이 예배당 봉사하면 돈이 많이 들죠. Para construir hay bastante gasto, ¿no? 이 돈을 좀 이렇게 건축비를 좀 줄여야 돼. Yo quería ahorrar el fondo. 누군가 제 얘기를 했어요. Alguien me dijo así. me this. 돈을 현금을 딱 가지고 Actually, with the offering, Teniendo el efectivo a mano. 가격을 깎을 수 있어요. Si usted compra el material, con ese dinero va a poder bajar el precio. you can reduce the cost. 아 그러면은 건축비 줄일 수 있다. And that's Así me recomendó. 나는 지금 돈이 하나도 없거든요. Yo no tenía el dinero ahí. 아 저는 돈이 하나도 없는데 어떻게 하지요? Pero no tengo ninguna moneda. ¿Qué hacemos? 이게 하나님 가르쳐줬어요 한번. Dios me enseñó una cosa. 그대로 그 뿔을 지으면 돼. Ah, por la gracia del Señor yo puedo edificar. what? ¿Por cuál? Por la gracia del Señor. 힘으로 그 뿔을 지으면 되겠다. Ah, si yo construyo por el Señor, 힘어서 지으면 되겠구나. así yo voy a poder lograr. 은혜를 입으면 하나님 부족함이 없게 하시겠구나. Si Dios me derrama la gracia, nada faltará. 하나님 내게 어떤 마음 주셨는지 알아요? ¿Qué es lo que me dio? 예배당을 하나님으로 지으면 Si nosotros construimos por la fe, 그것은 하나님이 주신 것으로 가득 채워 주시겠구나. ah, entonces Dios va a llenar este lugar con su obra. 벽을 공사하는 도와주러 하나님 주셨어. Nosotros así mirando, ¿no? Ah, eso Dios nos dio. 하나님 주신 Ah, eso nos dio el Señor. 하나님이 간증을 주시겠다. Ah, entonces el Señor me va a dar testimonio. Truly what happened. 바닥에도 돌을 깔았는데 하나님 돌을 주셨어. We have Dios nos dio la piedra para el suelo. 아, 벽에 이제 그 타일을 붙이는 것도 다 하나님 주셨어. all the Para poner cerámica en la pared, también Dios nos permitió. 그래도 하나님 다 주셨어. and everything outside was Todo eso Dios nos dio a nosotros. 보면 온통 하나님 Entonces yo, alzando mis ojos, al mirar a mi alrededor, no pude menos que agradecerle al Señor, porque todo fue por la gracia del Señor. No falta nada. Dios nos bendijo, nos dio abundancia. 아브라함에게 하나님이 나는 너의 상급이라고 했어. God said Dios le dijo a Abraham, yo soy tu galardón. 들어있죠? Dentro de Dios hay de todo, ¿no? 아멘. Amén. 하나님 믿으면 부족함이 없겠죠? Si usted cree en ese Dios, no le va a faltar nada, ¿no? 그렇습니다. Así mismo. 이제 아브라함은 약속을 드렸습니다. Por fin Abraham creyó en la palabra de Dios. 성에서 자기 생각을 믿고 가던 아브라함이 Abraham que seguía su pensamiento constantemente. 하나님 약속하신 대로 하나님 이루시는구나. Así Dios cumple como 말씀하신 분이 하나님이면 dijo, prometió. 주실 거야. El que promete, él cumple. 그대로 이루어주셨어. Así Dios cumplió. God said it has been fulfilled. 저희 나라에 이제 현대라는 회사가 있어요. In our En Corea hay una empresa que se llama Hyundai. 근데 이제 회장이 왕회장이 있어요. we're in Hay un presidente, fundador. 그분이 우리나라 자동차 공장을 주고 Él un día estaba así mirando su fábrica. 거기서 어떤 직원이 열심히 일하는 거예요. El presidente de Hyundai vio un empleador 회장님이 nuevito. and as Él bajó la ventana. he went around, he in his car he broke out the window 물을 내렸어요. and then he got off. Él se bajó ahí. He went to Luego le saludó. 직원이 인사를 했어요. Ese empleado novato le saludó. 경찰을 보면 김아무에라고 써있어요. Ahí en su portanombre decía fulano tal, Kim. Mr. Kim. 김관수 많다. Él le saludó, director Kim, buen trabajo. Great job. 이 사람 깜짝 놀랐어요. Él se asustó, ¿no? Shocked. 저 과장님
Señor, yo no soy director, yo soy empleado novato nomás. 이 회장님이 이야기했어요. El presidente dijo, oye, ¿me conoces? Yo soy el presidente. Si yo digo que eres director, eres director. 알겠습니다. Ah, sí, señor. 이 회장님이 과장이면 과장 맞아요, 안 맞아요? Si el presidente dice que él es director, él es director o no. 맞아요. Es cierto, él es director. 이제 이 직원이 너무 기분 So 좋아가지고 now Él, como se quedó muy contento, 퇴근해서 집에 가져갔어요. he went back home. 저녁 준비하고 있는 아내를 막 불렀어요. él cuando regresó a casa le llamó a su esposa que estaba cocinando. Ven acá, ven acá. 내가 좀 들어봐. Escúchame un poco. 아, 지금 저녁 준비하는 Yo estoy cenando, por qué me molestes? 거예요. ¿Qué es lo que usted que yo oiga? 아, 왜 그래요? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sentate un ratito nomás. 당신 뭐 잘못 먹었어? ¿Sabes qué? Hoy yo recibí 근데 신입사원 들어간 사람이 el título del director de la empresa. ¿Estás loco? Makes no sense. 여보, 당신 그럴 줄 알았어. Yo sabía que eso iba a suceder. 그럴 줄 알았어요. ¿Qué pasa? Knew you would be like this. Like what? 당신 누가 나한테 과장이라고 했는 줄 알아? Do you know who? ¿Sabes qué? ¿Quién me dijo que yo soy director? 그렇겠죠? Puede ser un loco. 당신 끝까지 들어보고 말을 해야지. Tienes que decir después de oír todo. 이게 누가 그래요? ¿Quién puede hacer esa clase de locura? ¿El presidente? ¿En serio? 그럼 당신 우리 과장 맞네요. Entonces, ¿tú eres director entonces? Of course I am. Sí, ¿por qué no? 같이 생각했어. Yo también pensaba lo mismo. 근데 그 회장님 뭐라 한 줄 알아? ¿Sabes qué es lo que me dijo él? 사람아, 내가 과장이라면 과장이야. Oye, si yo te digo, eres director, eres director. 그러니까 I'm the CEO of this company. 여러분 과장 맞습니까? Ustedes son directores. Así mismo. 하나님 어렵다 어려운 거죠. Si Dios dice que somos justificados, somos justificados. Amén. That's right. 하나님이 어렵다면 어려운 거. Si Dios dice que somos justos, somos justos. 하나님을 믿었어요. Abraham creyó a Dios. 이제 여러분 생각 믿지 마세요. So stop. Ustedes no crean en sus pensamientos, 생각 믿지 마세요. menos en sus 다시 믿지 마. sentimientos. Believing in yourself. 나를 믿고 망했어. Because Yo fracasé por creer en mí. no longer will I 나 believe 이제 in 주님 myself. 믿을 거야. I will believe. Yo voy a creer en la palabra de Dios nomás. And Lord, now I will only believe in you. 오늘 여러분 주님과 하나예요. Hoy ustedes son uno solo con el Señor. 아브라함이에요. You are the Abraham of this generation. 이제 이 시대 아브라함으로서 사는 거예요. Nosotros ya podemos vivir como Abraham de esta época. 앞서 이 수많은 자손들이 이어질 거예요. Now in Ahí va a haber muchos descendientes. 아멘. Amén. 예. Asimismo, 이 믿음을 가졌어요. Pastor Supac tiene esta fe. 우리가 그 목사님과 마음을 하나가 되면 Al unirse nuestro corazón 속에도 똑같이 하나님 역사. en la vida nuestra, también Dios va a trabajar. life, in our lives. 아멘. Amén. 예. 오늘 아브라함의 생애는 여기까지. Sobre la vida de Abraham, hasta aquí compartimos hoy. Que venga mañana también a esta clase, ¿sí? Mañana vamos a compartir sobre la vida de Jacob. Gracias. Oremos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 하나님께서 우리 아브라함의 생애를 통해서 A través de la vida de Abraham, Dios nos enseñó la fe. 우리도 동일하게 하나님을 믿는 믿음을 주셨어요. Nosotros también, Dios que nos permita la fe. God, you also called us righteous. 오늘 하나님 앞에 담대히 설 수 있어서 감사합니다. Gracias, Señor, por habernos permitido esta clase. 살게 하시는 것을 나의 감사합니다. También gracias, Señor, por habernos dejado a vivir como Abraham de esta época. 이름으로 기도하고 Oramos en el nombre del Señor Jesús. Gracias.